महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने गुज़िश्ता रोज़ रियासती बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद एनसीपी के सदर शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात शरद पवार की रिहाइश गाह पर हुई, जिसमें दोनों लीडरों के दरमियान इंतखाबी नताइज और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसील से बातचीत की गई। इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने पार्टी की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और आइंदा के लायहा अमल पर गौर किया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब महाराष्ट्र की सियासत में इंतखाबात के नताइज के बाद मुतादिद सियासी जमातों के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं और हर पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार की इस मुलाकात को रियासती सियासत में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीपी लीडर अमोल राम सिंह ने म्यूनसिपल इंतखाबात पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि अवाम का फैसला हमें मंजूर है। उन्होंने महाराष्ट्र की अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी बेहतर मुजाहरा करते हुए इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जनता के मुद्दों को उठाकर हम लड़ने की कोशिश करेंगे। सर, आज क्या चर्चा हुई राष्ट्रवादी के बारे में? जैसे हमारे प्रांताध्यक्ष ने बताया उसी प्रकार जो 12 जिला परिषद की इलेक्शन है, ये 12 जिला परिषद इलेक्शंस दोनों राष्ट्रवादी जहां जहां पॉसिबल है वहां इकट्ठा होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी लीडर शशिकांत शिंदे ने म्यूनसिपल इंतखाबात के नताइज पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि हमें अवाम का फैसला मंजूर है। इंतखाबात में बेहतर मुजाहरा नहीं हुआ है, हम इसका जायजा ले रहे हैं। बारामती में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले जिला परिषद इंतखाबात की हमने तैयारी शुरू कर ली है। जिला परिषद इंतखाबात में हम शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्याकडे आज येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीला अजितदादांचा पक्ष आणि आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून एकत्रीकरण करून एकत्रितपणे निवडणुका करण्याच्या संदर्भातली भूमिका या संदर्भातून चर्चा करायला आलो होतो। आम्ही सर्व पक्षाचे प्रमुख होतो। येणाऱ्या निवडणुकीला जसं महानगरपालिकेला निवडणुकीला आम्ही एकत्रितपणे गेलो होतो तशाच पद्धतीने करण्याचा विचार आणि तशा प्रकारची चर्चा करायला पवार साहेबांकडे आलो होतो। आम्ही जिथे आहे त्याप्रमाणे एकत्रितपणे 12 जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीला लढवणार आहे। जिथे आपल्याला वाटलं की एकत्रितपणे लढत असताना काही ठिकाणी स्वतंत्रपणाने लढायचं आहे, मैत्रीपूर्ण अशा प्रकारची निवडणूक करण्याच्या संदर्भातली चर्चा झाली। महाराष्ट्र में हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर सियासतदानों की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयंत पाटिल ने इंतखाबात पर अपनी नापसंदगी का इजहार करते हुए इस हवाले से कई अहम नुकात उठाए। जयंत पाटिल ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियां और हुकूमती इक़दामात अवाम के मफाद में नहीं हैं और ये कामयाबियां दरअसल अवाम की हकीकी ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं करती। उन्होंने अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आने वाले जिला परिषद चुनाव में शानदार मुजाहरा करने की उम्मीद जताई। मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मनसे की काफ़ी अच्छी सीटें आई है और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है साथ में वो और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मनसे इकट्ठा आते तो रिजल्ट कुछ और दिखाई दे सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। कांग्रेस की संख्या भी बहुत कम होगी, कांग्रेस को भी इसमें थोड़ा सा घाटा हुआ। लेकिन अगर तीनों गठबंधन जो हम लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इकट्ठा थे, वही गठबंधन कायम रहता मुंबई में तो शायद रिजल्ट और अच्छा आ सकता था। देखो, कल चुनाव हो गए, कल रिजल्ट आए हैं। कल रात को काफ़ी वक्त उसमें हुआ नहीं है। अभी बैठ के सोच के इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में एआईएमआईएम ने बेहतर मुजाहरा करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है। बीएमसी समेत रियासत के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में एआईएमआईएम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। रियासत भर में 125 एआईएमआईएम के कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। पार्टी सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने इस कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही साथ वोटर्स का भी शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन अवैसी ने अपने बयान में कहा कि हमारी पार्टी ने अवाम के दिलों में जगह बनाई है और हम इस कामयाबी को अवाम के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। ये हमारी टीम की मेहनत और अवाम के एतमाद का नतीजा है। अदा करना चाहूँगा
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے 125 کارپوریٹرز کامیاب ہوئے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہاراشٹرا کی عوام کا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام ووٹرز کا جنہوں نے MIM پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹ سے, اپنے دعاؤں سے نوازا اور ہم کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا. ان تمام لوگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے الحمدللہ ایک بہت اچھا رزلٹ آیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے کارپوریٹرز کامیاب ہوئے ہیں وہ عوام کی امید پر اتریں گے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیتنا لگتا ہے بڑا مشکل, مگر جیتنے کے بعد جو مراحل سامنے آتے ہیں اس کو کامیابی سے عبور کرنا, عوام کی امیدوں پر اترنا, عوام کو دستیاب رہنا اور اپنے باڈی لینگویج میں, اپنی زبان سے جو آپ ملنساری کے مظاہرے عوام سے کرتے ہیں الیکشن کے انتخابی مہم کے دوران, اسی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. تو میں سختی سے تمام ہمارے کارپوریٹرز کو تاکید بھی کر رہا ہوں کہ آپ عوام کے درمیان میں رہیے, اور آپ کے وارڈز میں جہاں پر آپ کو کامیابی ملی وہاں پر آپ ڈیولپمنٹ کے کام کروائیے. یہ کامیابی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کئی ہندو بھائی بھی کامیاب ہوئے, شیڈول کاسٹ دلت بھائی بہن بھی ہماری پارٹی سے منتخب ہوئے. ناظرین, ہمارے ساتھ اورنگ آباد سے فون لائن پہ جڑے ہیں ہمارے نمائندے محمد اظہر الدین. اظہر, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. اظہر, ہمیں یہ بتائیے, ریاست بھر میں MIM کے 125 کارپوریٹرز منتخب ہوئے ہیں, اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو بتا دوں کہ MIM بلا شبہ ایک بڑی پارٹی, بلکہ ریاست میں دوسرے نمبر کی پارٹی بن کر ابھری ہے, اور یہ اپنے آپ میں بڑا حیرت انگیز معاملہ ہے. اگر ہم MIM کے ابتدائی دور کو دیکھتے ہیں, آج سے 10 سال پیچھے کی طرف جاتے ہیں, تو یہ تھا کہ ناندیڑ میں ان کے 11 امیدوار چن کے آتے ہیں, کارپوریٹر بنتے ہیں. اس وقت یہاں پر کہا گیا تھا, خاص طور پر شیو سینا سپریمو بالا صاحب ٹھاکرے جو اب آنجہانی ہو گئے, انہوں نے کہا تھا کہ رضاکار آلے, یعنی MIM کے لیے مہاراشٹر میں داخلہ ممنوع تھا. ایک طرح سے اویسی برادران مہاراشٹر میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے, انہیں فرقہ پرست کہا جاتا تھا, اور ان پہ یہ الزام لگتا تھا کہ اگر وہ آتے ہیں تو شہر میں دنگے ہو سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناندیڑ میں 11 سیٹیں آتی ہیں, اور وہ 11 کارپوریٹر پھر کانگریس کے خیمے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے, اورنگ آباد میں 26 کارپوریٹر آتے ہیں, اور یہ 26 کارپوریٹر کے بعد اب ہم آج کے اگر منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ 25-26 سے اب سیدھا 125 تک کا آنکڑا انہوں نے پار کر لی ہے. تو یہ ایک طویل جرنی ہے MIM کی, جو پچھلے 10-12 سال میں MIM نے طے کی ہے. بڑے نامساعد حالات سے نکلتے ہوئے, دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے, حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے MIM یہاں تک پہنچی ہے. MIM کو اپنے اندرونی حلقوں کی مخالفت بھی رہی, بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑا, الزام تراشیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن پارٹی کے لیڈران کی دور اندیشی, حکمت عملی اور بدلتے تقاضوں کے ساتھ اپنے لچکدار رویے کی وجہ سے MIM آج اس مقام تک پہنچی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اورنگ آباد میں سب سے زیادہ سیٹیں آئی ہے, یعنی 33 امیدوار چن کر آئے ہیں ان کے. اس کے علاوہ اس کے بعد ناندیڑ میں 15 ہے, امراوتی میں 11 ہے, اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 125 امیدوار اس کے چن کے آ جاتے ہیں. یہ صرف کامیابی نہیں ہے, بلکہ اس کا دوسرا اگر منظر دیکھا جائے, دوسرا پہلو دیکھا جائے, تو کانگریس جو کسی زمانے میں, مطلب جب اورنگ آباد میں میونسپل کارپوریشن قائم ہوئی تھی تو اس وقت کانگریس کا توتی بولتا تھا, لیکن آج کانگریس کا صفایا ہو چکا ہے ایک طرح سے. صرف
एक उम्मीदवार जो है तो कांग्रेस का चुन के आया है। उसी तरह से एनसीपी शरद पवार हो या एनसीपी अजीत पवार हो, ये लोग भी है तो यानी एनसीपी अजीत पवार का तो वजूद खत्म हो गया औरंगाबाद से, और एनसीपी शरद पवार का एक उम्मीदवार चुन के आता है, वो भी उस सूरत में चुन के आता है जब एमआईएम का उसको सपोर्ट हासिल होता है। तो ये कामयाबी गैर मामूली कामयाबी है अपने आप में। जी अजहर, शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन पे जुड़ने के लिए। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में 33 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवाम का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद औरंगाबाद में कोई मजबूत और मुस्तहकम सियासी ताकत साबित हुई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस दौरान पार्टी कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि ये कामयाबी अवाम के एतमाद, मेहनत और इत्तेहाद का नतीजा है और मजलिस ने हमेशा शहर के मसाइल को उजागर करने और अवामी खिदमत की सियासत की है। इम्तियाज़ जलील की क़यादत में औरंगाबाद के आज़ाद चौक इलाके से एक बहुत बड़ी फतह रैली निकाली गई। ये रैली आज़ाद चौक से शुरू होकर रोशन गेट, शाह बाजार, सिटी चौक से होती हुई आखिरकार औरंगाबाद दारुस्सलाम पहुंची। रैली में पार्टी कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद शरीक रही, जिन्होंने पार्टी परचम थामे जोश व खरोश के साथ नारे लगाए और कामयाबी का जश्न मनाया। पूरा इलाका मजलिस के नारों से गूंज उठा। जालना अंबाड़ इस्लाम में धनगर कम्युनिटी के एहतजाज के बाद हालात कशीदा हो गए, जिसके पेश नज़र मुकामी इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। एहतजाज के दौरान इलाके में तसादुम और फसादात के खदशात बढ़ गए थे, जिसके बाद हुक्काम ने अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक एहतजाज के दौरान धनगर कम्युनिटी के अफराद ने अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर मुजाहरे किए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की।